Oké. Ja, reclame. Ja, we moeten geen reclame meer in. Bună, ne dăm всички, ти дай си. Bravo. Oké. Very good. Wacht maar. Moet nog een keer kijken naar buiten. Ah, we gaan verder. Lekker los, hè? Τρελός, τρελός. Εμβόλια πήγα. Πήρα τα εμβόλια. Για τα πήγα κτηρία του. Ah, Casa? bij Peter Coutel. Ναι. Χαρτί πήρα. Heb je gehad? Ναι, πήρα. Ah, oké. Tu este de uite. Kijk, hey. Is Maluni? Ha? Maluni? Maluni? Dat zijn allemaal mijn jonge mannen. Wow. Man! Allemaal jonge mannen. Mladi mășchi să. Да? Mladi mășchi. Αυτά είναι όλα αρσενικά, τα καινούρια αρσενικά. Goed. Όλα αρσενικά, μπράβο. Μπράβο, έχει πάρει το πουπούλο εδώ. Α, αυτό να μην μαγάρει, το βάζει αυτό το χώρο να το τρώνε αυτό. Να μην μαγάρει ένα αυτό το άλλο. Και παίρνω αυτό. Good. Dat zijn jongbirds. Zie je? Α, εδώ είναι η διδασκαλία. Διδασκαλία. Good. Ты учились что? Да. Колесо Тук вече, да. Νικολάη, πάρ' τον άλλο. Εδώ είναι η διδασκαλία. Μπράβο, μπράβο. Εδώ. Oh, welke jaar die? Champion du monde, hè? Oké. 2 keer. Kijk, een keer in Roeselare en een keer in Split. Εδώ το En παιδί ψέμα. dat is mijn papa. En dat is mijn mama. Ω, μαμά του, μπαμπά του. Και μετά. майка му, баща му. Чакай сега да ви покажа тук какви системи има. Той човек, виж как иска да покаже всичко. Аз мислех, че няма да направим, не вземахме нищо в ръцете си. Ела, Димитри, вика ти да видиш какво става тук. Какво има ти? Είχα μια γυναίκα βλέπει. Για να βλέπουν τα πουλιά, λέει. А, има голя гьола жена там да виждам птичките. Κάτσε. Είδα σύστημα που έχει ο άνθρωπος. Έχει. Αυτό είναι, ναι. Βλέπεις. Πω, μαλινουά. Ελλάδα νο, Ελλάδα. Чакай му. Boven. Горе ще личка. Има още един етаж. Boven staan er 450. Oh, Jullie? Mijn vrouw, haar moeder ligt in het ziekenhuis. En mijn vrouw is naar... Джули. Жена му е в болницата. Жена му или баба му? Кажи му, че жена му ми каза, че жена му работила в един магазин. Jullie? Meneer. Vrouw Zacha, jij zoon werkt In Berlijn. in Nee. Berlijn is dat? Ja. Of in Duitsland. Ja. Of Germanië. Magazijn voor... Je werkt, jij is vrouw? Wat? Mijn vrouw werkt in een magazijn van vogels, ja. Hier in die stad. In de streek hier, ja. Waarom? Ze daar wel naartoe, hè? Kijk je daar ook. Ah ja, gaat dan naar daar. Kijk daar. Kom mee. Julie! Hé, ga kijken dat er niemand belt, hè. Ω, Δημήτρη, κοίτα βαλίτσες. Αυτά είναι που μεταφέρουν τα πουλιά. Για τους διαγωνισμούς. Hé, nou gaan we kijken, hè. Όμως κοίτα τι σειρά έχει ο άνθρωπος. Τα πουλιά καθαρισμένα. Αυτά εκεί, αυτά εκεί, αυτά εκεί. Hey, kom. Oh. Zoveel. Bro. 450 heb ik er. 450. 450. 450. ja. Nagradimo. Ω, 450. Ja, dat zijn allemaal
Jonge poppen. Ωραία, πολύ. Αυτό είναι της κόρης του. Τζουλί, Τζουλί. Julie? Jonge vrouw. Те са млади женски. Аха, Kijk, en dat zijn те са нова, авторите кенурија тилика. Kijk, en dat zijn mijn oude tweetpoppen, zie je? Ако αυτές τώρα μια τυλικιά να σου δώσει δύο. Κοίτα, ο άνθρωπος τι μεράκι το έκανε Δημήτρη. Κοίτα, γι' αυτό να κοιτάει το ρολικό να σου κάνει αυτό. Goed. Goed. Έχει χώρο. En deuren? Hey, sheep. Sheep. Ja, Α, έχει και... αυγοτζίτσες. Картина. Μεγάλο. Τώρα μαθαίνει μια δοκτορά 4 χρόνια. Ξέρουμε. Κατάλαβες το μικρό, στο μπατ. Αυτό είναι τώρα, να το κάνεις Δημήτρη αυτό και να μην δουλεύουμε και μόνο να... Εσύ μεγάλη, πω. Να πούμε εμείς, Ελλάδα. Πω, αυτό το κύπελο και τι όμορφο είναι. Те да ви дадат да ги върнете за желязо. Малко ми се вижда да. Ама пак ще взема някой. En nog geweest, hè? Op een zondag, hè? Ene zondag? Ja, dat is zo 16 hoor. Zo, Kijk, hier. We gaan met kind over. Hier, die schat. Ja? Dan gaan we op een zondag gewoon. Voor één week. Oh, goed. Δεν σου φέραμε τίποτα γιατί είμαστε στον δρόμο και δεν За една седмица тези живеят. Για μία εβδομάδα αυτά έχει πάρει. Ja, dat zijn er hierbij. Dat is van eerste minister Wilfried Martens. Dat is van Markijskes ministerie van Financiën. Kijk. Minister, zie je? Ja. Markijskes. Първият министър на финансите там преди коя година. Kijk, hier deze is. Wacht, zo is het. Έχει εκεί Kijk, το πρώτο. minister van Rompuy. Yes. Που οικονομικά με τα ζώα, με το άλλο είναι πρώτος. Να το χτίνει. Όταν τέλος σε αυτόν, στέλνω μου τζάκι ένα πουλί. Ναι, το και χειμώνα. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Χειμώνα μου στείλεις πουλιά κάτω. Τώρα θα πάρω ένα. Зимата викаш ми да изпращаш хубави птички. Τάφη. Elfde din maanden, Δεκέμβριο. maanden december. December. Ja, Ако може, vragen. θέλει να αγοράζει πουλιά. Daar in Griekenland Ja. geef je goede. Vogels. Ja, van Griekenland. Έλα, ελάτε όλοι. Burger, έλα. Veraan. Ja, ja, zo is dat. Иди ема там до него, иди там до Εδώ, купите. ελάτε και εσείς, ελάτε και εσείς. Έλα μωρέ. Δεν πειράζει, μια χαρά. Там. Μια χαρά είναι. Να, εδώ. Πω. Μπράβο. Πες του μόνο υγεία, σαν zdravlje